नाग आउ कोन बुझिली तमे ताहले कला नाती जण ना मु नदा नदी करे हेला बेळ पड़िला मु नाती दे भल्ला कथा को जाऊ अच्छा बापू अच्छा मते कथा कइला आपण की आपण परिचय दियो मु हां यम हे हम नहीं मेरे जवान हो यम ये मैडम कथा कोन की भाई ताको नाटा कोला दिके पर समझ कर दे से यम मो यम ओहो तमे नाटक सीमय तामाने तमे दिए हता नाटकमय हम जा भाबी में रहबो ना हम दी जन पूरा मोय भीतर ना सीएम पंडा हूं ता खाऊंगा वाह की जोगसूत्र देखो पंडा जेमिति तमे भी सेमिति हेले मु कहि दउची से मनकर आग दरकार ये मैडम हां सही पंडा का चढ़ियो और घोड़ा का है सेही पंडा कर निहत दरकार ना मो मोइसिका गोठो छाड़ी चली आसी तो मु ता पछे आसी आज भल्ला करी जा गोटे काम करना तम पंडा तो माइसी गठरे मिसी सालानी तम पंडा को मो माइसी गठरे छाड़ी दे की जाऊ ना मेरे कथा कण की मुच्छा भाई मो स्वामी जी मो मरद जी मो माइसी भाई पंडा खजा को जाइतिला इच्छा माता लड़ी गटे माई की नादारे दुआरा प्यारा रही जी अच्छा तमे कहलो मो माई को पड़ा मो पंडा खजा को ठीक छी ने को ठीक के जीवी नहीं मो मोइसी रहिबार किछ असुविधा नहीं दे मु न रहिले मो मोइसी कोन एठी रहिबो रावणा मु कण मन्ना करथि की एठी अनेडा मु घरे का को गठरी में एका ना छोड़ा मो मरद तो मते 6 मसाला छाडी पड़े जानी जाई छी तमे जाने मोरे किछि भी असुविधा हबनी कथा से लागी ये आपन जमा से ये देवती नहीं ये जागा मो मोइसी पे सुनो बितो એટલે મો पे કેતે સુનો बितो હું સારી କଥା ભાବୁଛି ना मो कहबा कथा हला मो तो सासु ससुर थिले से बाड़ी किया तो बढ़िया रही गला टुकड़ा जम्मा एक तरह के गोटे मास्टर दी जाने तू नहीं गला जे तो बढ़िया मोर तना गोला ले बैठा था हे अनेला मो सासु ससुर तो देखो तो बढ़िया लोक दिन राति 24 घंटा मु ताके पूजा करथिले से बाड़ी किया जगण किया रही गला कुड़ा ओ मैडम तम ना कौन तम ना कौन कुह मोना हाँ मोना होजी उर्वशी
ସେଇ ଉର୍ବତୀ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ପିଆର ଗୋଡ଼ ସେଇଟା କଣ ବା ସେଇଟା କଣ ଓ ଆପଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କଥାଟା ଭୁଲ ଭାଲ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆଇଛନ୍ତି କମିଶନ କରିବା କଣ ଇଏ ସବୁ କଥା କିଏ ଦେବଠି ଆମେ ସମୟ ମାଇକିନା କଣ ପ୍ରଥମରୁ ଚାନ୍ସ କଲା କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ ଜଣେ ରହିବ ନା ଜଣେ ରହିବ ଜଣେ ରହିବ ନା ଜଣେ ରହିବ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ଭାଇ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ସିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ତମେ ଯାଉନ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ନା ଶୁଣ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଚାଲିଗଲେ ତମ ଭାଇ ମୁଁ ମିଶି ଗାଁ ବୁଲି କଣ ଦୁଗ୍ଧ ବେପାର କରିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମଇଁଷି ସେବା କରିବୁ ପଣ୍ଡା ସେବା ବି କରିବୁ ଏ ଜାଣିଲ ମୋର 2 ପ୍ରକାର ବେପାର ଦୁଗ୍ଧ ବେପାର 2 ପ୍ରକାର ଅଧେ ଦୁଧ ମୁଁ ପଖାଳିକି ଦିଏ ଆଉ ଅଧେ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରିବି ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟାଡାମ ଭାଇ ରହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସି ବୁଲାବୁଲି ତମେ ଯାଉନ ପୁଣି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ବେପାର କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା କଥା ଆମ ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦବ ତମ ଗାଁରେ ବି ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାକୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି ତମର ସେ ଗାଁଟା କୋଉଠି ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲ ଆମ ଗାଁ ଆମ